ready to go? Okay, I want to speak about video protests in sparring and pattern. Okay. Video protests in pattern can only be for 0 points being awarded or not being awarded. So if your competitor is given 0 and you don't think it's correct, after the pattern, you can video protest. Okay. If your opponent is not scored 0 and you think it is, you can video protest, but it must be at the end of the pattern. Okay, you have no time, no 5 seconds, or not. You have to do it at the end of the pattern. Yes, you can only video protest for 0 points being awarded or not awarded at the end of the pattern. Okay, do you hear me? Only just, very faint again. No me oye. Meanwhile, I translate. Do you hear me? Okay. En Tools se puede hacer la protesta, la videoprotesta una vez que termina el tool. Si yo considero que el oponente le debieron haber puesto 0 porque se equivocó o no, el coach, no individualmente, puede hacer la protesta al final del tool. Grandmaster, here is the same. If I write, they give me again my video card. Yes, if you're correct, you keep the video card, but if you're incorrect, you cannot keep the video card. For that pattern or for... Only for that match. Okay, I translate. Igual que en la lucha, si mi protesta es correcta, me devuelven la video card. Si es incorrecta para ese match, no puedo volver a protestar. No me la devuelven. Okay, Grandmaster. So the example of that is if you video protest the first pattern and you're wrong, you will not be able to video protest in the second pattern. Okay, I translate it. Por ejemplo, si yo hago la protesta en la primera forma y estoy equivocada, no voy a poder hacer una protesta en la segunda forma porque ya no tengo la tarjeta. Okay, Grandmaster. In sparring, you can video protest 4 or 5 points being awarded or not being awarded. Yes, go on. Can you repeat it, please? Yes, in sparring, if a 4 or 5 points has been awarded and you disagree, or a 4 or 5 point has not been awarded, you can video protest. Okay, I translate it. En sparring, en lucha, puedo hacer una videoprotesta por el puntaje de los 4 o 5 puntos que fueron anotados o que no fueron anotados. For that, I have 5 seconds. All video protests must be within 5 seconds. In sparring. In everything. Don't you recently say that in pattern I must wait? Oh, no, sorry. In sparring, yes, I'm sorry, my mistake. Okay, thank Obviously, yes, in pattern is at the end of the pattern, but in sparring it must be instant, okay? Okay, como dije antes, solamente en lucha todas las videoprotestas son a los 5 segundos de que ocurre la razón por la cual voy a protestar. En tool, cuando termina el tool, puedo hacer la videoprotesta. Yes, Grandmaster? Okay, if the compulsory technique is awarded or not awarded, so if you think your competitor has done a compulsory technique but the referee didn't give it, you can protest. And if you think your opponent was given a compulsory technique and it wasn't, you can also video protest that. Ok. En las técnicas obligatorias es lo mismo. Si yo creo que no consideraron la de mi competidor o que consideraron de más la del competidor del oponente, también puedo hacer la videoprotesta. Yes, Grandmaster. Okay, and the last one in sparring, if the center referee gives a warning or a yellow card or a compulsory technique and the jury table does not record it, so it don't come up on the screen,
you can video protest it. Ok, lo mismo para las técnicas que no se ven en la pantalla, uno puede presentar la protesta, porque a veces no la persona que tiene que manejar, que está manejando, no la consideró, no la notó en la pantalla, entonces puedo protestar porque no figura. Yes, Grandmaster. Okay. Any questions now before I move off sparring onto special and power? Yes, wait a minute, please. ¿Alguna pregunta para esto? No. ¿Ah? ¿En el chat hay alguna pregunta? No, we can go on, Grandmaster. There's no questions. Sorry? You can go on, please. There's no questions. Okay. Okay, this is for power and special technique. 5 Yes. umpires. Okay, please, you can. I read This it. is. Yes, I Yeah, translate. you translate it all and then see if there's any questions. Ok. 5 umpires tienen banderas para calificar las técnicas especiales. 3 banderas azules validan la técnica, 3 banderas rojas la invalidan. O sea, gana o pierde. Validar la técnica consiste que hizo la técnica correcta, que utilizó el pie en la parte correcta, que el balance es el adecuado, que el procedimiento fue el adecuado de estar en la posición de salida, que después midió correctamente, volvió a su posición inicial, produjo la técnica y volvió a la posición inicial. Este es el procedimiento correcto de la técnica. Para las técnicas de salto de costado, los competidores deberán tener varios pasos antes de regresar a la posición de comienzo. No sé qué es eso. Es importante que los umpires pongan la bandera para validar la técnica, que los umpires no muestren la bandera. Umpires do not flag. Que los umpires no muestran la bandera sobre el éxito de la técnica hasta que el referee lo decida. Yes, Grandmaster, I already finished. No questions? ¿No hay preguntas? No, Grandmaster, no questions. Okay, scoring. Yes. Techniques, number of boards provided on the day. Each board fully broken scores 3 points. Okay? Yes. So, plastic board broke, 3 points for each board. Okay. Las técnicas, cada cada tabla rota son 3 puntos. Rota, absolutamente rota. Yes, Grandmaster. Each part broken is 1 point. So maybe the board, it does this, Yes. is 1 point. Cuando las tablas no están absolutamente rotas, es 1 punto. Yes. Yes, Grandmaster. Fisurado. Yes, Grandmaster. Okay? Yes, yes. Each fully moved. When we do special technique, okay, if the paddle must go 90 degrees, 3 points. Cuando en las técnicas de salto, la tabla debe estar absolutamente levantada a 90 grados. Eso indica el puntaje. Esos son 3 puntos. Yes, Grandmaster. Paddle must move. The paddle, this means it must move 90 degrees, okay? You just Yes. told them that. Each partly moved target
scores 1 point, okay? Yes. So if it just moves a little bit like this, it's 1 point. Si el competidor solamente toca la tabla y solamente se mueve, se considera un punto esa técnica. Okay, if they Yes, touch it, it doesn't move, it's 0. Sí la toca a la tabla esa, pero ni siquiera se mueve, o sea, no hace ningún cambio, es 0. Yes, Grandmaster. Yes. Sorry. Okay. Yes. Winner the competitor with the most points from all techniques. Okay? Free choice eliminated. To qualify, the boards must be fully broken or the paddle moved 90 degrees. So there will be elimination in both team and in individuals. Yes. They can do as many boards as they want, but they must break all of them to pass the elimination. And the special technique, the paddle must move 90 degrees, okay? Okay. Primero, el competidor, el ganador es aquel que tiene la mayor suma de puntos en todas las técnicas, y en las eliminatorias, para calificar, las tablas se deben romper totalmente y la tabla para las Special Techniques tiene que levantarse 90 grados. Solamente clasifican los que tienen ambos puntos hechos. Yes, Grandmaster. Okay? Yes, it's okay. There's no winner. If there is no winner, rerun the event one more time. So if nobody does the elimination, you can go back through it only one more time. Okay. En el caso de que no haya ninguno de los competidores logrado pasar la quali, se puede hacer nuevamente una sola vez más. Todos los competidores que intentaron pueden hacerlo una vez más. Yes, Grandmaster. Okay, umpires flag with red in their right hand and blue in their left hand for all power and special techniques. Okay, los referees tienen la bandera roja en la mano derecha y azul en la mano izquierda, tanto para las técnicas de poder como para las técnicas especiales. Yes, Grandmaster. Okay, the umpires only indicate whether the technique is correct, not whether points are scored. So they don't worry whether the boards are broken or the paddle is moved. They only look for the correct technique. Okay. Solamente los umpires lo que indican es la validez de la técnica, no el puntaje. Ellos dicen si la técnica fue correctamente hecha desde el principio hasta el final o no. El puntaje no lo ponen ellos. Yes, Grandmaster. No sabía. Yes, Grandmaster. Okay. The center of the target, the center of the board must be level with the solar plexus. Okay. El centro para el golpe debe ser, de las técnicas de poder, debe estar a la altura del plexo solar. Yes, Grandmaster. Yes, Grandmaster. I know. One prejudging is allowed per technique. Una prueba es aceptada por técnica. Yes. Okay. Yes. The competitor only allowed to touch the board only once during the prejudging. Los competidores tienen posibilidad de tocar una sola vez la tabla en la antes de que sea en la previa. Yes, Grandmaster. They can step, so they can take a step if they want to with power. Pueden hacer un paso que antes no se podía, como decía Master Fabre. Pueden hacer un paso ahora que antes no era permitido. Yes, Grandmaster. They can also slide. También pueden hacer un deslizamiento. Yes. And they can forfeit a technique. So there's 5 techniques in power. So maybe they don't want to do Apyamok. If they've done the elimination, they can say, I don't want to do that technique. That's okay, so long as they do the other 4. Okay? Yes. Hay 5 técnicas que deben hacer, pero el competidor que
clasificó con una técnica, esa ya no la tiene que repetir, la tiene como aprobada. Tiene que hacer las 4 restantes. Yes, Grandmaster? Yes? They can choose more boards if they want to. So if we set 3 boards and they want to do 4, 5 boards, that's up to them. Sorry, can you repeat it, please? Okay? No, can you repeat me, please? Yes. The tournament committee will set the amount of boards for each technique. Maybe 3 boards for maybe Sonkal. So maybe 2 boards for Sonkal. Yes. But the competitor says, I can break 4. Yes. He can choose to put more boards than the minimum. Okay? Yes, okay. Por ejemplo, establecen una cantidad mínima de tablas a romper, pero cada competidor puede decidir romper más, nadie lo va a prohibir, es su decisión. Hay un mínimo, no un máximo. Yes, Grandmaster, sorry. The ready posture can be L stance, forearm guarding block, or sitting stance, ready stance. And they can start with one and finish with the other, it doesn't matter, okay? Yes. La postura para iniciar puede ser o ninja sogi o anon sogi. Puede comenzar con una y terminar con la otra, es indistinto, o empezar con una y terminar con la misma. No lo descalifica, pero sí tiene que ser una de estas dos, o las dos estas. Yes, Grandmaster. Okay, same in procedure in special technique and power. So they bow, ready stance, prejudging distance measure, return to ready posture, breaking attempt, return to ready posture. Okay, so. Yes. What's bow? Bow? Bueno, Yeah, translate please. Yes, I translate, sorry. Este es el procedimiento para hacer una rotura de poder. Hay que ponerse, no sé qué es bow. Hay que prepararse, hay que saludar, ponerse en la posición preparatoria, hacer una primera medida, volver a la posición preparatoria, hacer el intento de la rotura, volver a la posición preparatoria y volver a saludar. Yes, Grandmaster. And then they can celebrate if they're successful. Okay. Yes. These are just the minimum heights we used in the last World Championships, just to give you an idea. Okay. Estas son las alturas que se utilizan para los mundiales, tanto en masculinos como en femeninos. Para la... No, me cansé, vos. Para el flying high, para la patada de frente alta... La patada de frente saltando. Por eso, para la patada de frente saltando... es 2 metros 70 y 2 metros 10. No, I'm here reading this. 2 metros 70. Para Timio Dolio Chagi son 2 metros 40 y 2 metros 10. Para Timio Bande Dolio Chagi, 2 metros 30 y 2 metros en mujeres. Timio Nomo Chagi, 360, 2 metros 50 por 70 por 70 centímetros. Y Flying y Timio Dolio Chagi 360, 2 metros 30 y 2 metros por las mujeres. These are the minimums. Estas son las alturas mínimas por donde se empieza. De ahí es más suben. Yes, Grandmaster. Okay? Yes, okay. Right. And these basically, you don't need to translate this. This is what we use for... Yes. Dice que por favor cada uno lea porque no hace falta traducirlo. Acá están las técnicas y esos son las cantidad de tablas. Okay? Yes, Grandmaster, it's okay. Okay. So, video protest for power and special technique. Yes. If your opponent has been given a red flag, yes. Red flags, 3 of them, and you don't think it's correct, you can video protest. But again, you only have 5 seconds. Okay? So they do 5 techniques. Yes. So if they're red flagged in the first technique and you video protest and you're correct,
Yes. you get the video protest back, but if you're incorrect, you cannot video protest the other 4 techniques, okay? Okay, I translate. Esto es igual que en sparring. Hay 5 técnicas que tiene que hacer el competidor. Si yo pido el video para la primera y estoy en lo correcto, me devuelven la tarjeta. Si en la primera no estoy en lo correcto, me quitan la tarjeta y las otras 4 técnicas no puedo protestarlas. No puedo pedir el video para verlo. Yes, Grandmaster. Okay, basically that's the end of it. I'm going to try and come out of this share and see if we come back. Wait. Yes, Hello. okay, good. Yes. Okay, any questions? ¿Alguna pregunta? No. ¿Hay alguna pregunta en el chat? Yes, we have one in the chat. Give me a minute, please. Yeah. Okay. ¿A quién se le reporta una actitud agresiva o antideportiva de un referee? De un referee, al jefe de jueces y árbitros. Grandmaster, they ask by chat, to whom I have to protest if I see a bad attitude of a referee. Okay, if you want to protest about the attitude of a referee, center referee, jury president, you must go to the umpire committee. The coach must go to the umpire meeting. You're speaking about protesting against... Yes, yes. I see that a referee has an attitude that is not correct for a referee. Okay, I would suggest the coach, this would not be a video protest, this would just be a protest. So he should go and speak to the jury president quietly, and then the jury president will take it to the umpire committee. When it finishes the match or the special technique or whatever, when it finishes, I talk with the jury president. You can do either. If Okay. you think, okay, I cannot speak for other continents, but we have an umpire committee that continuously watch the referees and the jury presidents. We monitor them all the time, okay? Okay. So it's very unusual that you would have one with bad attitude, but if you do, then the coach should come and speak to the jury. Best to speak to the umpire committee. This is best. Okay, I translate it. Okay. En el chat preguntaban qué pasa cuando yo veo un referee que tiene una actitud que no corresponde a un referee, no importa cuál es la actitud. What Grandmaster dice es que lo que hacen ellos en el europeo, no sabe exactamente en el mundial, pero que ellos están controlando todo el tiempo cómo se comportan los referees, cómo son los resultados, o sea, ellos mismos son los que remueven a los referees cuando ven que hay una actitud que no es la que corresponde a lo que ellos quieren que sea sus campeonatos. Por lo cual, lo que se puede hacer es ir directamente y hablar con el jefe de mesa y ellos después lo tratan en el comité de umpires. Yes, Grandmaster. Thank you. Okay. I cannot speak for other continents, but in Europe we select umpires, and if there's an umpire with bad attitude or not doing his job properly, we don't select him for a couple of years. Okay, I translate it. No habla por el campeonato mundial, sino habla por el europeo, porque él es el presidente de la Asociación Europea, que ellos hacen una selección muy importante para los referees que van a estar en los torneos y los jueces de esquina, por lo cual un referee o un juez de esquina que ellos ven que no tiene una actitud que es la que corresponde, lo remueven y por 2 años no puede volver a estar dentro del grupo que ellos eligen. Yes, Grandmaster. Okay, I hope this was enjoyable for everybody because it's quite difficult to do umpire Yes. seminars online, but I hope one day I will come to Argentina and do a official IDF umpire, but I hope everybody enjoyed it.
Okay, I translate. Dice que esto es bastante difícil, así que espera que hayamos disfrutado mucho, que él está muy contento siempre con lo que nosotros hacemos en Argentina y que bueno, que su deseo es que lo hayamos disfrutado. I'm sorry for my English. Hello? Yes? No, I said I'm sorry for my English. I'm personally. No, listen. You've been marvelous. Absolutely, you made things much easier. Don't apologize for your English. It's really good. Thank you, Grandmaster. Grandmaster Parmesano is going to tell you something. No, que quiero... Del meeting. Sí, no, pero primero de todo quiero agradecerle a él nuevamente todo lo que ha hecho en este día. Grandmaster Parmesano thanks you a lot because of all you have done today and that you always are so kind with us every time we need you. Sí. And Y en nombre de la Argentina Taekwondo Federation, in Argentina's Taekwondo Federation name, we thank you so much. so much, sir. Y muchas gracias por todos los que nos da, por toda la información que nos da. Again, thanks for all what you do for us, always. You are really kind. It's not usual that they are so kind, but you are really kind for us, always. So we thank you, well, thank you a lot. It's my pleasure. Okay. We're all Taekwondo brothers and sisters, and we should always help each other. So anytime I can help, I will. I want to tell you thanks because we have now again the category of veterans platinum. So thanks. I'm platinum, so I really thank you. You have taken it once. Okay. Y otra cosa más importante, decirle que hay muchos maestros que todavía quieren competir con séptimo dan. Nosotros tenemos varios y que nos gustaría que pongan una categoría en el campeonato mundial. Grandmaster Parmesano says that there are too many masters, 7th degree, that still wants to be in the competitions. So he asked if you can put this category so that they can be again like competitors. Okay. In Europe, we allow 5th and 6th degrees to spar. Okay? Yes. But I don't think ITF will let masters. I don't think so. Okay, I translate. Dice que en el europeo permiten cuartos y quintos danes seguir en competencia, pero no cree que sea posible para la ITF. Bueno, pero hay mucha gente que es buena todavía y quiere competir, no quiere perder la... Just try, Grandmaster. I will try. I will do anything to improve championships, and hopefully we'll all be together soon. And then maybe the next Congress we can put these things to the Congress. So hopefully, yes, I know Argentina are like UK. We have many masters also because Yes. you have a long history the same as us. So, I mean, when did I start? 71. My God. Yes, there are too many. Sí. No, decirle que, bueno, ahora vamos a finalizar, vamos a hacer el saludo y luego necesitamos 10 minutos que le van a hacer, explicarle que le van a hacer una... Grandmaster, now we're going to finish this part and we're going to make the bow, but we need you 10 minutes more because a person of the WT that has here in Argentina a TV program wants to make you ask you 4 or 5 questions of how is now the relation between WT and ITF for the next Olympic Games. So can you give me 1 minute so we connect with this man? Okay. Por Zoom, por Zoom. We're going to do it by Zoom. Por Give Zoom, me la 1 minute, please. 1 minute. Gracias por... Okay. ¿no? Ok, arriba todos. Vamos a saludar. Me atranqué en un momento. Buenas noches. Ok, sir. Buenas noches. Wait a minute. Ok. Yes. Bien, bien. Sasolin que... Taekwondo. Ok, muchas gracias.
usted. Very good. 1 minute, Grandmaster. 1 minute, Grandmaster. Okay, 1 minute, sir. I don't know your name. My name? Yeah. Silvia Morales. Oh, Oh, hello. my friend on Facebook. Yes, your friend in Facebook. Bien. A ver, le estoy llamando a este hombre. Also, Sylvia, Yes, Grandmaster. people in Europe, this World Cup Yes. in Argentina, Yes. where it is, it's almost impossible for people to Europe to come. I've checked flights. Cheapest flight, it's from UK and from Europe, it's 3 or 4 flights over 2 days, and it's like 4,000, between 3 and 4,000 euros. I know, because we have the same problem to go to Europe. It's really expensive for us. But is it not possible to move it to Buenos Aires? To Buenos Aires? I believe it would be possible, but Grandmaster Rios Olivero and Grandmaster Villanueva are the ones that Okay. decide that. I will speak to Grandmaster Bellandiamo on WhatsApp tomorrow or day after, okay? Don't worry, Okay. forget it. Thank you. Dale. Me mandé abajo de un puente. Yes. Pero el señor, ¿no aparece el señor? No, que saque otra. ¿Y el señor? Decirle que va a sacar una foto con él al lado de él. Grandmaster, we're going to take a picture with you there. All of us and you there. Don't go. Okay. Bueno, a ver. Oh. Sí, deja el hueco que se vea. ¿Qué chicas? El señor lo tenemos como un retrasado acá. Thank you. El señor Chamorro lo tenemos pintado acá, pobre hombre. Vos callate. La que está en mallita. La que... ¿Ah? Yes. 1 minute. Okay. Sorry. Sorry. Qué vergüenza. I didn't say nothing. A Chamorro, que le quiere preguntar. Antes de este curso y bien, bueno, le agradecemos a todos haber participado de este curso internacional de Umpire y ahora vamos a tener 15 minutos de una entrevista que va a ser muy importante para todos, para todo el mundo, que va a hablar el Grandmaster Michael Pruitt sobre las negociaciones que están llevando adelante la ITF con la WTF. Así que en un minutito vamos a estar en esa entrevista. Y gracias a todos por participar, gracias a España, y gracias a Marruecos, Estados Unidos, Colombia, Costa Rica, Chile y seguramente algunos más que me estoy olvidando, República Dominicana. Así que muchas gracias a todos y espero que lo hayan disfrutado. Un minutito nada más y estamos con ustedes. Gracias.